Minu mienu baba besua said ye see chips, donut, meat pie, the eche, we flying one. Na ye wo emu mienu, ye wo de eche, ye wo de ye ton, eno ne on machine na ye de ton e wo ho. Ba de minu mienu baba besua no ye de eche, ye flying chips and then flying meat pie and then flying donut. Inti edin kan no ye befa yesam eniema ubehia no ubehia margarine ubehia milk na wahia baking powder. Inti edin kan no ye befa esam no yesam ni nie Ebefa esamno 7 cups. Inti makeup na no nie de ye esusu emo ewo abontene no eno ana abefa. Inti sebeya ubehunu eye video awo hwe na ubehunu sede ubesi aye no ana ubesi afa no ye besusu wei cup yi enson na yewie a ya kire de ode ebefra no so na wahunu. Inti yenkan 1 2 3 4 5 6 ye ne kakra binti ya mfa quantity no se de ye fa 7 no ye fa 6 nti we eye 6 eti wafa wo esam na wi no na wafo de o margarine no afra de nti a ye fa margarine no baako ene se ye de anwa ene beche na se uma margarine ye bebreba entimi enchene se de wo we chips na esitie no ebe se moton ebe te se de wano ano enti ye befa margarine no baako na we ayeyi no se de yesi sha ase no se ya na uye meat pie na obeye chips no so the same thing and donut no so say ya nti we ayeyi ye beche mu miensa na ye de efa aye chips ye de fa aye meat pie na ye de fa no so aye donut no enam se ni nyina process ye peninti ena ya fra bomu senke bia nko de a kibe we nko ni wi a we nko ba ni nyina ahyase ne ye pe na emum niam a ye de fra ya ye we na wi niam ye de fra na ye different inti ye we ni wi a ye beche mu miensa inti hwa se de wosi hu we no saa ena se wo start wo donut a obeye no wo start wo meat pie so a obeye no wo start wo chips so a obeye no inti wo de wo margarine no agumu awie no na waposa e de afra no esam no na botrema no na posama ni nyina mfra kama na botre na posana ni nyina margarine ni nyina mfra esam no kama
nti wa fra wo margarine ne wo sam na wie no we chips ne de chips no wo be blende jene na wa blende akakaduro ena garlic nti e be blende wo be yam we no na de afra chips ne de no nti chips na de abedin wo de be fra different eno nie. Ya café. Yes. Nina we asie not milk. We not milk. Inti ubehia wo we event grader. Ubehia o grader. Wo de be yam ye wo not milk no esam de o na so de eboa paaye abobai. Inti uto bi ato buba ne sei no. Inti yebetwi e de afra. We say na bema ade no mu be hwam na utwin so na so wan susunsu a onzo odi obi chips wi a e kire nyonyo no se wan susu antwi angumu a wan susu antwi a e beji mu ama na ye nyonyo no mbra fi say we na no an ye bechem na ye de ebi aye chips ye de bi nso aye donuts na ye de bi nso aye meat pie flying one no you baking one wo na no ne de no ye de ye ton enu ti meat pie ye omu ahudo mieni o de ye ton ene wo de ye chi ti de ye de anwa eche to na abotre twini nyina ama ne afra ama ne nyina asa na wawie no na wanya abotre na de afra Chunya abotre mane nyina efra wi a ansana de etoaso no ode atoaso Misra o sawo posanso a mane nyina mfra kama anyesa wo chichips na enam ze margarine wo mu nti
ebenane se madre no antimi amfra insam ni ya ebenane tinya abotre na posama ni nyina amfra kama hu se apobia ni bebia afe wode not milk na guma wie no we baking powder na wode afra yenyansa de be we no but wo fra we ni nyina wie a na ansana de inti baking powder no wo befa atre o ma ne nyama atre ya edididie no o ma ne nyama inti e ma re mfi se ye de we nyina na ebe ya chips na wo fa chips no konko no esam no wo fa konko ensia na wo de margarine baako ene kakra egu mu na wo twi not milk no mesrawo entwi ni nyina nyesa ebema na ye nwono ebema emu be nham de na so ba wie na akiri aye onwono na sa access ni nyina no na wo de baking powder no ka atre no aye dididie no o ma ne nyema kakra ebe aye se aye ma no na wo de afra ntiwe yesusu ye de na ye de frei uwia na waka enu mama ni nyina fra kama eso se anka ye de ya chips a we ni nyina ke de be chips ye de donut na we ni nyina ye de be donut se de meat pie no so we ni nyina ye de be meat pie enti ni nyina hyase eyepe na so nam se ye ede akire wo ka nti ye ne kakra bi ti ye betemu miensa na ebia de wo se ye de fra no ye de afra ahyase ne de ni nyina yepe nti ye baba betemu donut no ene chips no enye penti ba ni nyina ahyase eyepe enti we no ye wie ye no obi be ka se meto akakaduro sen na mato garlic sen eno de eye wa ugotom enti se de be ya ye obi wie a obemu se ade de emu ohwam na ede eno nti na ya ye de fra enti enye ne bebrebe a obefa kakra bi se de ya ye je ne na be dooso na garlic no ene akakaduro na ye kakra bi enti we ni say no donut ne de yemfa saa enema yimfra nemom chips no ne meat pie na eye de ye chininti de ye to ne de yemfa we ni so nsa emfra by eye de ye chine de ye de be frenti yenyansa chips de ene yensa meat pie de by eye de ya chininti de fra ne aka ne nyina fra ni nyina enchine nkum we enchine boba ena ye de ahye nsu wo de enchine ebefra na enye ye ne aye de a yaya mebi enchine boba ena wo de begu nsu mu na wo de aye na wo de begu na ne na enam se madri no enchine wo munti kawano na hunu se enchine no a wo de begu no ano bro ne yakakra bi anyesa ebeje wonsem se anyesa ebeje wonsem ma obi awi a obehunu se eyenchene se bia no wa wibi kura so hunu se eyenchene a na sa na te eti hunu se enchene no wotin kakra bi na wonsuo ni mu
because margin no enchine wo mu dada na chips so ya kwa na dia na mabonti o obi ni nchin ko tu to bidi Fete. Na wewe ni. Hey, sai não vai ser fogo. When you say, media. Nti ode enchine no egum na no na wafrase na ubo. Nti hwese de yesi ebo no eno de eni se de yesi bo ne bia wa beti na de betwie se de mi gina ho mi de ma beti betwie nti ubebo no e de agu ho se ya obi bebusa say adan na yagbo ni nyina meat pie no ye de enema behim na say ya na obebo no na uwie a wabie mu na wo de enam no ahyem na chips ne de uwie ni say a wawie na watwi na watwitwa ache afeedie ye wie ahase na ye ba bechem ame enya chips de na enya meat pie na so edie to aboni si ye wie no wa wie ti za chips ne ye be ya we se ni nyina ne ye betwi ne atwitwa ache se meat pie so so a ye bebo na ya bie mu de enam no ahyehyem ebusiafo ebra wabo ni sei no awie no ube pe table bi a ube twi ewo so na wabo ni sei awie no table no ode esam no kakra ebe pete so sede me de ebia apete he sede be ya wutwi a enka efom ho mesrawo mama na je me nsem ba enye bebre sei kakra bi na ade be fa table ne so kakra bi na ade be fa table ne so nti uyi a na de atoso sei nti no ape rolling pin we ye fe no rolling pin nti upesa wo chi a sa na ma we nyina wo so tobi we na udi betwie no se anya sa de age se wo de ko afidie mu ema wo mutwi e de ma wo se wa na obeye de age se wo to we be ye fe no rolling pin nti ma de a me be twi e de agusuo nie nti we se de misi etwi no wo de betu so sei na watwi ne sei enam sei ye be chie ne ye betwitwa wo betwitwa enu nti sei wo betwi ama no aye flat pa edru se de wawo si pen size kese a wo betwitwa wo na wo ye se be ya wo mokenti wo betwi ama na ye flat se de matwi ama na ye betwi ama na ye flat sei we any size ne yakase e size sei tu betwi ama na ye flat sei no asa foforo atoso ebra wo boy na no sei ya
do to shana dia some be go sana be enta abre bia no wa na also hu se umma esam ni mfi table ne so se de be ya enka so na enam se we yede enam be hyem ntimi pie no ye betwi ni nyina se ya until we want it. Abusiafo ohu enema we so a we carrot ena we green pepper ena we jene ena we so obi mu frɛ no poku obi mu frɛ na wawaye enti saa enema we nyina no ye betwitwa ni nyina na enam no so ye frofro mu enketenkete na ye steam ni nyina dia fra jene garlic jene carrot and green pepper no eno ene de be hye meat pie no enfinfin nti enema we na ye ba beye na ye afra meat pie no enfinfin nti ye be start na ye twi enema no ti ode o greater ena ebetwie open so a ubetumi atwitwa you can style it. Challenge it was, style it should be at it. Nti we ne ye de be hye meat pie no enfinfin no nti we so jene no ene ye twitwa wase no ruwi anu aka ne nyina fra kama nti uwi a na wabubu enam no edi egum na enam no wezi ba kne friends Hoku hamu friend na why na ba kuna kana beef fat ba ubeti ye de beef fat ena ya na eye ena betumi nso de opoku anase awawaye yinso aye na ye de awawaye na eye batunso betumi ukọ na sa ukototo a uso upe beef fat
mo be yi e de ama wo na ntwina mo nso so obetimi de aye na ye de awawa yi na na mebubu ni nyina de afra enema ye twitwa no green pepper carrot na jelly na ye de nam yi efra yi wi a ne steam ni nyina kakra eno na ye de be hye meat pie no infinfin no Mr. Oh ya enkase wo mu nyina no ayi ohwe wato bo ase ebia no anyusu na ntwinam na wo anyusu beef fat na be yusu pokuya no anya abotre no ayi enkase wo mu nyina de afrim we ya anwa ye de kakra ebe pete so hwewu for be pete de anso shuru na wo efena wo awawa ni tifa kuchwe bi awawa no enam eno na enchine wo ho dada intimide enchine kakra bi we enchine nsuo no enam de enchine agum nti mede enchine kakra be pete ho se be ya entwa ho ye de besi jaso na yestime ne kakra nti ye be kata so na ya twen sima be enum simi ninti na wanumu kakra na wadane ne se be ya ni nyina betimi aye kama enye se odi fi jaso anu ayiwani ama no se efimi nti ye de ini yenka ne fi enum aduane ye nti ye kwan ye befa so ye beye ni wo be dada no kakra se ya aha afi de aben na ebesi o adwo ansana wo de astate aye nti ya aben ye manasi ho ama na adwo kakra ansana ya toa so watwe wie no aha no watwitwa ne se de ye de cap yi etwitwa ne ya wie meat pie na de no bla yi twiwie ye no na ye twitwa no nti we achi na ansana ye de emu enema na ehihim no ababa be hihim nti ube twitwa ne nyina mana baba be yesei ti se ya na be twitwa no ti utwitwa wie a sei ena ebeba ababa be ye ti watwitwa ne nyina wie no ya na ode enema na ye de be hihim no no ati de agusu sei ha wo bukato so na ode atre fork na de adrodro ano no ha nti open so obetwa na kese open so ye na kese so a ende uwi a no apɛ wade kese a odi betwitwa na we ye no kakra bi nti ha se de ye na sa pepepe ahuno ube ni se ya ti wie ni se na kire se ye ko na yakwa akoche kama se tu be nya botra ma ho na enema na ustimi ye no wasesa de gu mfinfin kama pa tu de fese de yesi ye no na sa pepepe na obeye no onso obeye wode no sa pepepe ye wode ye ditwa ye wona yi na yi wo ho ne nema ye ditwa nenso no
wo hye adwuma ase de entobuase nkakra nti wo de watere se de ye ni yayi no ena be hye ase na wo de aye yiwia ye kwa akwache ti sei na ebe sei na udi na obobo a ne nyina beba abeye yiwia ye de koja so na ya kwa akwache afi wo de wanwa asisu na abene awie no na wa start na wo che sesi no meat pie na ye de nkan e chie no meat pie no eno na yeguso a ye chie no iwia ubehunu sede ebesibi afa aye sweet ba you angwa bidom tamani kan man abe you say aben na ye no tamani kan man na mo di anwan baby so meat pie no say yachi ewie say na yewie ebeye inti the Hebrews 13 says enterprise ekade atro ne say you can do better inti ro ho na ye bibi nka se wontumi nye efokra inti wo de hwe se de sitie yayi na ye ti meat pie yi na ya